शहर बेंगलुरु में मसीहा ट्रस्ट, खादिम मेमन ट्रस्ट और ह्यूमन टच ट्रस्ट की मुश्तरका कोशिश ज्वाइंट एफर्ट से 4 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। जी हां, 4 गरीब लड़के और लड़कियों की शादियां अमल में आईं। आज बतारीख 17 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूर में निकाह ख्वानी हुई। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने खुतबा निकाह व निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान के करीबी रिश्तेदार का भी निकाह अंजाम पाया। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने ह्यूमन टच की बानी तज़यीन उमर, खादिम मेमन ट्रस्ट और मसीहा ट्रस्ट की खिदमात की सताइश की और ये पैगाम दिया कि मजहब इस्लाम ने माल व दौलत कमाने के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की है। तारीख़ इस्लाम में अमीर से अमीर इंतहाई रिच शख्सियात गुजरी हैं, लेकिन इस्लाम ने माल व दौलत के गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल और फजूल खर्ची पर पाबंदी आयद की है। लिहाजा अमीर ख़ानदान, अमीर घराने अपने बच्चों की शादियों पर फजूल खर्ची करने के बजाय अपनी दौलत का हिस्सा समाज के गरीब ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। इस ज़िमन में मोहतरमा तज़यीन उमर और मेमन बिरादरी की ये पहल काबिल सताइश है कि वक्त वक्त पर इज्तिमाई शादियाँ मुनअक़द की जा रही हैं। इस तरह की खिदमत से समाज में खुश आइन तब्दीली आ सकती है। मेमन बिरादरी के नुमाइंदे यूनुस सेठ, इसहाक सेठ और दीगर ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई, बेजा रसूमात की वजह से शादियां गरीब माँ बाप के लिए बोझ बन चुकी हैं। समाज में जिना आसान और निकाह मुश्किल बन चुका है। लिहाजा इस मसले को देखते हुए खादिम मेमन ट्रस्ट ने ह्यूमन टच के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम अंजाम देने का फ़ैसला लिया है। बेंगलुरु की मारूफ समाजी शख्सियत और ह्यूमन टच की बानी तज़यीन उमर ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से वो इज्तिमाई शादियों का एहतमाम कर रही हैं। 2000 से ज़ायद गरीब जोड़ों के निकाह अमल में आ चुके हैं। तज़यीन उमर ने कहा कि उन्हें खुशी इस बात की है कि खादिम मेमन ट्रस्ट और आज के प्रोग्राम में मसीहा ट्रस्ट के ताउन से मज़ीद 4 गरीब जोड़ों की शादियां हुई हैं। मसीहा ट्रस्ट की सदर डॉक्टर मरियम शाकिर हिंगोरा ने कहा कि उनका ताल्लुक मुंबई से है। पिछले चंद सालों से उनके ट्रस्ट के तहत कई समाजी खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। पहली मर्तबा बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों के लिए उनके ट्रस्ट ने ताउन किया है। डॉक्टर मरियम शाकिरा ने कहा कि वो अपने शोहर के इंतकाल के बाद डिप्रेशन का शिकार हुई थीं, लेकिन उनके फर्जंदों ने मसीहा ट्रस्ट कायम करते हुए उनका ध्यान समाजी व फलाही कामों की जानिब लगाया, जिसकी वजह से वो आज पूरी हंसी खुशी के साथ, जोश व जज्बे के साथ समाजी व इंसानियत के कामों में मसरूफ़ हैं। बहरहाल बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम के इस ग्राउंड में खिदमत खल्क का ये मंज़र, ये खुशनुमा मंज़र दीगर अमीर रईस ख़ानदानों के लिए मिसाल पेश कर रहा था कि वो भी आगे आएं, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, मजबूरों की मदद करें। मारूफ शायर वसीम बरेलवी का ये शेर कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आप जो है ह्यूमन टच से रिप्रेजेंट करती हैं, तो आज का प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया गया है? ह्यूमन टच ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बार 4 लड़कियों में 2 लड़कियां यतीम हैं, नौशो भी 2 यतीम हैं और 2 अनंतपुर से आए हैं और बहुत खुशी हुई कि आज का बहुत अच्छे से हुआ है प्रोग्राम। तो ये सिलसिला जो है आपने शुरू किया था, पहले आप खुद करती थी, बहुत सारे इदारे आपके साथ जुड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम मेमन ट्रस्ट भी जो है आपके साथ शामिल है। जी जी, प्रोग्राम जो है हो रहे हैं हर महीना होंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ।
तो एक शादी पर कितना खर्च आता है मैडम, कैसे प्रोग्राम होता है? नहीं, 1 लाख रुपए होता है एक निकाह का खर्चा। पूरा सामान देते हैं नौशो और आरस की नई जिंदगी शुरू करने के लिए, और जो निकाह का दिन का दावत भी उसमें शामिल है। तो क्या क्या देते हैं? बीरू, पलंग, लड़की के लिए 5 जोड़े कपड़े देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह घर का पूरा सामान, मिक्सी, कुकर के आरस जाके अपना नई जिंदगी शुरू करें। पहले आपने ये बेड़ा उठाया था, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है कि आपकी जो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि अल्लाह कबूल कर लिया है हमारे काम को, और अल्लाह ये बढ़ा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे काम को बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का प्रोग्राम किस ट्रस्ट की जानिब से हुआ है, मैडम का क्या नाम है? ये है ना, ये आज का जो प्रोग्राम है मसीहा ट्रस्ट की जानिब से हम ऑर्गेनाइज किए थे, और इनका नाम है डॉक्टर मरियम इंगोरा। तो कैसे ख्याल आया आपको कि इस तरह का एक काम आप करें? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये 4 कपल को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, और मैं डॉक्टर मरियम शाकिर इंगोरा बात करती हूँ। और मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है फर्स्ट टाइम कि मैं बेंगलुरु में ये समूह लगन करूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मैं और ह्यूमन लोगों ने मिलके करते हैं, इसी तरह है ना, मैं चाहती हूँ कि सब लोग आगे आके इसमें कंट्रीब्यूशन देवे। तो ये एक जोड़े का कंट्रीब्यूशन दे, भले थोड़ा सा देवे, तो क्या जमा करके हम लोग है ना कम से कम कपल्स की शादियां बना सके जोड़े लोगों के, तो इन लोगों के घर भी बस जावे। अभी इधर काफी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, और उनकी शादियां होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों की शादियां हुए। जो लोग फैट वेडिंग्स रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपनी भले फैट वेडिंग रखे, उनकी हम लोग खुश है उनकी फैट वेडिंग से, वो लोग उनका जो बच्चों का करते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूशन वो इन गरीबों को देवे, तो क्या एक जोड़ा जम जाता है, तो क्या इन लोगों की भी लाइफ जम जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ, और काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने भी करी हूँ मत्सिया में, और मैं मत्सिया की प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैंने बहुत से प्रोग्राम्स मैंने की हूँ। तो मुझे यहाँ पे करके बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे प्रोग्राम में शामिल हूँ, और अल्लाह है ना इसको कबूल करे। और ये मसीहा ट्रस्ट कहाँ की है, कब कायम हुई, और कौन इसमें शामिल है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे मुझे। आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस। मैं बॉम्बे से हूँ, और मसीहा ट्रस्ट 2015 नवंबर 15 को मैंने ये स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी। मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, मेरा एक बेटा सऊदी में है, एक बेटा अमेरिका में है, बेटी बेंगलुरु में है, और ये तीनों ने मिलकर, मेरे हस्बैंड गुजर गए थे जनवरी 10 को 2015 में, डॉक्टर थे, तो मैं 11 महीना डिप्रेशन में चले गई थी। तो इन लोगों ने बोले कि मम्मी आप है ना अभी NGO आपको शुरू करके देते हैं, आप इसी में बिजी रहो। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड टिल नाउ आई हैव नॉट लुक बैक, एंड आई एम हैप्पी दैट उन लोगों ने मुझे एक सोशल वर्क करने के लिए दिया है, एंड दिस इज आवर ओन ट्रस्ट। आई हैव नॉट जॉइंड एनी अदर ट्रस्ट ऑल्सो, दिस इज माई ओन ट्रस्ट, एंड आई हैव डन नियरली 100 प्रोजेक्ट्स इन दिस। समूह लगन भी किए, सब किए हैं। तो बस अल्लाह कबूल करे, और मुझे और अल्लाह पाक हिम्मत देवे कि मैं और आगे बढ़ूं, और जो भी प्रोजेक्ट आवे मैं एजुकेशन, मेडिकल, सबका करती हूँ, और व्हील चेयर सब करती हूँ, लेकिन और जो भी प्रोजेक्ट आवे मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पीछे हटूँ, और अल्लाह मुझे कुव्वत देवे कि मैं और इसमें शामिल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पर क्या आप बात कहना चाह रहे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये जो इज्तिमाई शादियों का जो सिलसिला है, मैडम तज़ीन बहुत दिनों से यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ करने आते थे, तो हमारा खादिम मेमन ट्रस्ट भी उनके साथ मुंसलिक होके एक 4 जोड़ों की शादी आज यहाँ पे उसका एहतमाम किया गया। बहुत कामयाबी तौर पे 4 शादियाँ आज मस्जिद नूर में
अमल में आई और हमारा इरादा है कि हर महीने ऐसे इज्तिमाई शादियाँ का एक प्रोग्राम करें और जो भी लोग इसमें हिस्सा शादियाँ करना चाहते हैं वो मेहरबानी से हमें या मौलाना मख्तूम इमरान साहब से या फिर तज़ीन मैडम से राब्ता करें। इंशाअल्लाह इसको मुस्तकिल हम करना चाहते हैं रेगुलर। तो ज़रूरी है समाज में इस तरह की खिदमत होनी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आजकल जो अखराजात हैं शादियों के और गैर ज़रूरी अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें सिंपल अच्छे तरीके से एक शादी करने से हमारी जो बहनें, बहुत सी माँ बहनें जो हैं इतनी घर में उम्र रसीदा होती जा रही हैं, तो उनके लिए एक आसानी का ज़रिया है और इसमें जहाँ तक हो सके हर एक कोऑपरेट करके इन शादियों में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। खादिम बिरादरी की ख़वातीन भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी लाए हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे भी आगे चल के कुछ भी ताउन हासिल कर सकते हैं, वो भी अपने रसूख से जितने हो सकते हैं लेके आ सकते हैं जुड़े। शुक्रिया। बताइए सर कि कैसा माहौल है यहाँ पर? आप भी जो है मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो आज ये जो जहेज जोड़े की जो लानत चल रही है इसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या है, जिना आसान हो गया है, शादी निकाह जो है बहुत मुश्किल हो गया है। इसको आसान करने के लिए हम ये जो है शादी ब्याह का प्रोग्राम कर रहे हैं। गरीब जोड़ों को मिलाना, शादी करना और कई माँ बहनें और भाई गलत रास्ते पे नहीं जाना, इसको सही रास्ते पर और इस तरह आसान तरीके से निकाह करना बोलकर एक इज्तिमाई शक्ल में करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर भी यह सिलसिला हम जारी रखेंगे और ये मैडम तहज़ुम भी साथ में है, सब मिलके कर रहे हैं और ये हमारा खादिम मेमन खादिम ग्रुप के लोग हम सब मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। एक अमीर खानदान और 5 और 4 गरीब जोड़ों का निकाह एक साथ यहाँ पर अमल में आया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अल्लाह की निगाह में सब एक हैं हम लोग। तो ये मेरे आज साली का निकाह था, तो हम ये खुशकिस्मती है कि दूसरे लड़के भी आज उनका भी निकाह था, उनके साथ में निकाह हुआ। तो अल्लाह की निगाह में हम सब एक हैं, तो बेहद मुझे और हमारे पूरे फैमिली को बहुत इसकी खुशी है। तो अल्लाह ताला उनका निकाह में बरकत दे, खुशियाँ दे, भरपूर खुशियाँ दे, सब के निकाह में, सब दूल्हे और दुल्हन के ज़िंदगी में तरक्की और आबादी दे। मोहतरमा तज़ीन उमर और ये खादिम मेमन ट्रस्ट पिछले कई सालों से इस तरह के प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, गरीबों की शादियाँ अंजाम देते आ रहे हैं। समाज में ऐसे काम होने चाहिए और एक दूसरे का ताउन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो कमेटी हमेशा जो करते आ रही है, क्योंकि मैं भी CEO वक्फ बोर्ड रहा हूँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा भी कनेक्शंस हैं। हज के CEO होने के नाते इन लोगों से मेरा मिलना जुलना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर इंसान जो किस तरह का काम करें तो कौम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये हम लोग जो है अपनी जो कार्रवाई से हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम लोग भी कितना लोगों के साथ मोहब्बत से रह सकते हैं और कितना लोगों को मदद कर सकते हैं। हर मुसलमान अपने जो भाई दूसरे भाई हैं उनकी मदद करना चाहिए और इस तरह का सिलसिला जारी रखना चाहिए। शुक्रिया सर, आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं सरफराज खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी और प्राइवेट सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हाउसिंग। मेरा नाम आयशा है। इस मौके पर मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि लोग जिस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए निकाह करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, उन लोगों के लिए तमाम हमारे मेमन मर्द और औरतें भी इस कॉज के लिए दे गेटिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर and funding the whole program. It's really nice, immensely very great. All these Nishat and Dr. Mariam Hingora, they're doing great work for the community, getting all ladies together, and among the men it's Mr. Baba of the and Tazain Umar, who is another partner of this Masiha group. It's tremendously very good work for the downtrodden, for the people who have aims and aspirations like we want to get married but they don't have the facility. Really good. May Allah bless them. Thank you. आज का वक्त ऐसा है कि इस जानिब तवज्जो ही नहीं जाती। लोग जो हैं इतने बिजी हैं
کہ ہم جو ہے خیال نہیں رکھتے غریبوں کا، اپنی خوشیوں میں جو ہے ان کو شامل نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ایک میسج آپ دینا چاہیں کہ کیسے وقت نکالیں ہم مدد کریں سماج کی؟ ماشاءاللہ سے اپنی کمیونٹی میمن کمیونٹی تو ماشاءاللہ سے بہت خیال رکھتی ہے، بہت دیکھتی ہے، اور ماشاءاللہ سے پورا آل اوور ورلڈ میں یہ سب چیزوں کا خیال زیادہ رکھا جا رہا ہے. سو الحمدللہ ایک یہ دیتی ہوں صلاح کی ایک پڑھائی کے لیے، ایک شادی کے لیے تو سب آگے بڑھنا اور یہ سب کرنا، اور سب کر بھی رہے ماشاءاللہ سے، اور اٹس گوئنگ کتنی بیٹر ہو رہا ہے، کتنی لائف میں فرق آ گیا ہے. تو الحمدللہ رشاد آنٹی مریم آنٹی، ڈاکٹر مریم آنٹی ماشاءاللہ دے ڈوئنگ سچ اے گریٹ جاب. ماشاءاللہ سے ان کے اللہ ان کو اجر دے، اور یہ بچے سب شادی ان کے سب کے ان کے نصیب اچھے ہو اور خوش رہے. تھینک یو. بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ڈاکٹر مریم جو کام کیے ہیں یہ ہم سب کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی شروعات ہے، اور بچوں کو خوش رکھے. بہت سے ہماری بہنیں ہیں جو آج کل جو ایک دم کاسٹ ہے اس میں شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے اور بڑی عمر کی ہو رہی ہیں. اس میں ہم کو بھی ثواب ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نصیب اللہ سب کا اچھا کرے، اور جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ ہر مہینے یہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے تزیین عمر اور جو مسیحا ٹرسٹ کے نشاط ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیے ہیں ہماری بچیوں کے لیے. ہم سب کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم سب کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہ سیکھ دے رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں زندگی میں، اور ہماری آخرت کے لیے ہم بھی کچھ کریں. ماشاءاللہ جو وہ قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور جو وہ ہر چیز میں غریبوں کو سب کو ہمت دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے قدموں پہ چلیں اور ہم بھی کچھ آگے کریں انشاءاللہ. آپ کا نام؟ جسرین خالد. رحمان جنا. کہاں سے آپ ہیں؟ بنگلور. کام آ جائے گا، آٹو چلاتا ہوں، 2 ویلر میکینک کا کام ہے. چھوٹا موٹا کچھ بھی ملے تو وہ پورا کر لیتا ہوں. یہاں کیسے معلوم ہے آپ کا شادی؟ وہ ہمارے ریلیشن سے پتا چلا. میں گوڑی پڑا، میرا مبارک میرا نام، کارپینٹر کا کام کرتا ہوں. ہمارا ابا بھی ویسے کام کرتا ہے. میرا نام نور محمد ترکپلی ہے، ہمارا ترکپلی. کیا کام کرتے ہیں؟ 2 ویلر میکینک. میرا نام شکشا والی. ہمارا ابا کا نام نور محمد، ہمارا امی کا نام مابنی. ہم ٹی شاپ میں کام کرتا ہوں. اور شادی بہت شکریہ اور شکریہ. ابا نہیں انتقال ہو گئے، امی ہے ہاسپٹل کام کو جاتے ہیں. ہمیں ڈڈ بستی سے آئے کنگیری طرف سے. کتنی خوشی؟ میرا نام نشرت. ابا آپ کا نام سید کریم کولار. کیا کام کرتے ہیں آپ کے ابا؟ ابا اسکراف کا. میرا نام نیتا مریم. کہاں سے آپ آئے؟ آندھرا سے ہے. ہاں. تو کیا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ٹریکٹر چلاتے. السلام علیکم، میرا نام ہے یاسین ناز. ہمارے ابا کام کر رہے ہیں، پینٹر ہے. ہمیں آندھرا سے آ رہے ہیں، آندھرا سے اننتپور سے آئے ہیں. بہت اچھا خوش ہوا ہے. ان لوگوں سب بھی سامان سب بھی دیے ہیں ہم کو. ایک لائف ہوئی ہے. اچھا ان کو اللہ صحیح سلامت رکھے، آمین. ہمارے پاس جھگڑا لے کے آتی ہے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نکاح سے ذرا یہ ہمارا حکم ہے. حضرت جبرائیل حکم اللہ علیہ تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ نے رشتہ جوڑا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، رسول کے نام پر جڑنے والا رشتہ ہے. اس لیے اس کی عزت کرنی ہے. پسند کیا، میرے گلے میں زیورات میں نے پہنا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سارے زیورات میں بیت المال میں جمع کروں. آج ہماری خواتین یہاں بہت ساری مالدار خواتین بھی خادم میمن ٹرسٹ کی گزارش پہ آئی. چونکہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف مردوں کا کام ہے، عورتوں کا اسلام میں کوئی کام نہیں. تو پھر اما خدیجہ نے کیا کیا، ابا عائشہ نے کیا کیا، اما ام سلمہ نے کیا کیا، اما حفصہ نے کیا کیا، اما زینب نے کیا کیا. کہ یہ ایسے ہی خاموش رہ گئی؟
नहीं साथ दिया मेरे नबी का, जब जाकर मेरे नबी ने दीन की इशाअत का काम किया, पैगंबरी की खिदमत अंजाम दी, तो इसलिए मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से बड़ी यानी दर्द के साथ गुजारिश रखना चाहूंगा। जी हाँ, अगर आप चाहें तो बड़ा बड़ा एक कमरा हमारे लिए रहने के लिए 20x20 या 20x30 या 30x40 का एक कमरा बना के सारे आयुष व इशरत की चीजें वहां हम रख सकते हैं। रखें, इस्तेमाल करें, इसमें कोई खबर नहीं, लेकिन सिर्फ जज्बा आप खिदमत खल्क कर लेके आए, कहें कि हम वो भी करेंगे लेकिन हम ये भी करेंगे। ये जो जिनको अल्लाह ने माल नहीं दिया, हमारी वो सिसकती बहनें, हमारी सिसकती बेटियां, सिसकती वो हमारी बहुत उम्र को पहुंचने वाली बहनें, जी हाँ, अगर हम उनके दर्द में शरीक न रहे और उनके घर को न बसाएं, ये जोड़े जहज की लानत ने हमने हमारे माशरे को जो जकड़ के रख लिया है, अगर हम हमारी इस खुशी के मौके पर उनका ख्याल न करें तो इस माल का क्या करें। जी हाँ, अल्लाह ने माल दिया है, जरूर इस्तेमाल करें, अच्छी जिंदगी गुजर बसर करें, बिल्कुल मामूली गया गुजरा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, अच्छा सूट पहने, अच्छी शेरवानी पहने। हज़रत उमर से भी गुजारिश की थी अम्मा आयशा ने कि अब सहाबा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा बिस्तर बिछा रहे, अच्छा खाना खा रहे, आप भी खाएं। तो हज़रत उमर ने कहा पास की आदत होती है। हज़रत उमर ने फरमाया ना, मेरे दो साथी चले गए, एक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, एक अबू बकर, ऐसा ही रहेगा, मैं भी ऐसा ही रहना पसंद करता हूँ, मैं ताट पे सोना पसंद करता हूँ और मैं मामूली खाना एक दिन में वक्त खा के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेना चाहता हूँ। ये उमर का ईमान था, ये उमर का इस्लाम था। अल्लाह ने अगर दिया है, हज़रत सहाबा ने इस्तेमाल किया। मैं आपको क्या बताऊं, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ मक्के को आए, वो जीरो बैलेंस वो मालिक थे, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हुए, आप गूगल करें, इसलिए कि बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, दोस्त भी हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं। गूगल में सर्च करें कि अब्दुल रहमान बिन औफ ने मरते वक्त वरासत में कितना माल छोड़ा था, आज के जमाने के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें कि उनकी दौलत जो छूटी थी उस वक्त वरासत में वो, और आज का एलान मस्क जो नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा, उसकी दौलत के साथ मुआवजा करें। कसम है मेरे अल्लाह की, अब्दुल रहमान बिन औफ की दौलत उससे 10 गुना या 3 गुना जितनी भी हो, अल्लाह ने उतनी दौलत उनको अता किया था उस जमाने। दौलत रखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दौलत का गलत इस्तेमाल करना गलत बात है, इसराफ कर रहे ये मुनासिब है। तो इसलिए मेरी जो माएँ हैं माशाअल्लाह आज के इन निकाहों में ये खुसूसियत के साथ आए। आप ये जो खादिम मेमन ट्रस्ट, जी हाँ, अगर ये भी चाहते तो ये भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत ही तरतीब के साथ, बहुत ही गहराई व गहराई के साथ सारे कामों को आप अंजाम देते हैं। और अगर कुछ काम समझ में ना आए, भैया हमारे पल्ले पड़ने वाली बात छोड़ दें, हम दूसरा काम करें, दूसरा काम करते हैं। लेकिन जो चीज समझ में आती है कि हाँ इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर सदाकत है, तो ये पूरे दिल के साथ पूरी टीम माशाअल्लाह इस काम में लग जाती है। मैं खादिम मेमन ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों को आज के इस मुबारक मौके पर मुबारक मजलिस में सलाम पेश करता हूँ और इनके इन कामों को सराहता हूँ। अल्लाह इनके तमाम खिदमत को उसकी बारगाह में कबूल करे। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ आप अहबाब को भी और आप माशाअल्लाह एक मुबारक मजलिस में हैं और एक मुबारक मजलिस में अल्लाह के घर में आपका निकाह हो रहा है। हम सब मिलकर जैसे इनके घरों में अल्लाह खूब नेमतें बरसाए, रहमतें बरसाए, आपकी जिंदगी में भी खूब खुशियां दे। बीवी से जो अल्लाह ने सुकून का वादा किया है और अपनी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये रहमतन व मवद्दतन, ये रहमत भी है, मवद्दत का भी रिश्ता है। जब बूढ़े हो जाए अब क्या करें, कुछ नहीं होता, अब बैठ के भी हम बीवी जरा उधर की इधर की बातें करके दिल महिला रहते हैं।
یہ رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے. اللہ ایسا رشتہ آپ سب کے لیے مقدر فرمائے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے انشاءاللہ کہ ان کی زندگیوں میں بھی اللہ سکون عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے، مرتے دم تک اس رشتے میں جڑ کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور وہ عیسائیوں میں ہے کہ اتنے سال ہونے کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرتے ہیں کہ واہ اب یہ وارننگ ہونا چاہیے، پھر دوبارہ نکاح ہونا چاہیے. اسلام میں اس طرح کی عادت نہیں ہے. ایک بار نکاح ہو گیا انشاءاللہ جنت میں بھی یہ میاں بیوی بن کر انشاءاللہ رہیں گے. اللہ اس طرح کا رشتہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، آمین. تمام دلہاؤں کے ذمہ دار اور اسی طرح دلہنوں کے ذمہ دار اہل جماعت نکاح خوانی کی اجازت مرحمت فرمائے. ذرا زور سے بولیں الحمدللہ، تاکہ مجھے کان کے پاس پہنچے کہ ہاں اجازت ملی ہے، میں اپنی کارروائی آگے کر سکتا ہوں. کیا اجازت ہے؟ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل جلالہ نے نوازہ کے حکم کے مطابق حضرت پیغمبر برحق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق علی جناب سردار سرفراز خان صاحب کی وکالت سے اور علی جناب اکرام صدیقی صاحب اور علی جناب فارس سعید علی صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے 1,25,000 بشکل زیور مہر معجل نقد کے عوض علی جناب شفیع احمد صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ اربین صاحب یس سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب محمد سعید علی بن سعید علی سمار صاحب آپ کے نکاح میں دیا. اہل جماعت وکیل گواہ سب کی موجودگی میں اربین صاحب یس سلمہ کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. شیخ شاہ ولی کون ہے؟ سامنے آ جاؤ. اللہ جل جلالہ ومن والہ کے حکم 2 گرام سونے کی انگوٹھی مہر معجل نقد کے عوض علی جناب کلیم صاحب کی دفتر نیک اختر عزیزہ یاسمین ناز سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب شیخ شاہ ولی صاحب آپ کے نکاح میں دیا. وکیل گواہ جماعت کی موجودگی میں یاسمین ناز سلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. شمشیر صاحب اور علی جناب یس شبیر احمد صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے 8,786 روپے مہر معجل ادھار کے عوض علی جناب شیخ حفیظ باشا صاحب کی دفتر نیک اختر عزیزہ شیخ ندا مریم سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب یسنور محمد بن ہدایت اللہ صاحب آپ کی نکاح میں دیا.
عزیزہ شیخ ندا مریم سلمہ کو وکیل گواہ اہل جماعت کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ ان دونوں حضرات کی گواہی سے 5786 روپے مہر معجل ادھار کے عوض علی جناب نیاز پاشا صاحب کی دفتر نیک اختر عزیزہ شبانہ آزمی سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب خلیل الرحمن بن سید اعظم صاحب آپ کی نکاح میں دیا، عزیزہ شبانہ آزمی سلمہ کو آپ کی نکاح میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا، وکیل گواہ جماعت کی موجودگی میں، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مہر معجل ادھار کی عوض علی جناب سید کریم صاحب کی دفتر نیک اختر عزیزہ عشرت سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب مبارک پاشا بن خیر پاشا صاحب آپ کی نکاح میں دیا، اہل جماعت وکیل گواہ سب کی موجودگی میں عزیزہ عشرت سلمہ کو آپ کی نکاح میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اور ایسے ہی ہماری بہن جو ہے تزین عمر صاحبہ، چونکہ پیر ان کے پھول گئے تھے، بہت ساری پریشانی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کی دعائیں، سب نے مل کر دعا کی ہماری اس بہن کے لیے، اللہ نے اب اس کے پیروں پہ پھر دوبارہ کھڑا کیا ہے، تو وہ خود چل کے یہاں کی نکاح میں شریک ہوئی ہے۔ میں ان سب کو بہت بہت دعا دینا چاہوں گا اور آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی دعا کریں۔ یاد رکھیں جو صرف دعا کرتا ہے وہ دعا کرنے والا نہیں، جو آمین بولنے والا بھی اللہ کی نظر میں دعا کرنے والا ہوگا۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ قرآن کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ دعا کیے اور حضرت ہارون نے آمین کہا تھا، لیکن میرے رب نے ان کی دعا، دونوں کی دعا پر جو کہا قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب الجلال نے یہاں دعا کرنے والے کو بھی دعا کرنے والے کہا اور آمین بولنے والے کو بھی دعا کرنے والا کہا، اس لیے تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کیا۔ تو آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ یہ جو کچھ نکاح کو آسان بنانے کی ہم نے کوششیں کی ہیں، اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہماری مالدار خواتین بھی جو چل کے آئے ہیں ان کے دل کھل جائے، جذبہ پیدا ہو، اور وہ بھی جذبے کے ساتھ جیسے مرد احباب کام کرتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ ہماری خواتین بھی کام کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ جب میرے نبی نے آواز لگائی تھی، حضرت حنظلہ کا ابھی نکاح ہوا تھا، لیکن وہ ابھی غسل بھی نہیں کیے تھے، بیوی سے مل کر نبی کی آواز پر کچھ توجہ کیے بغیر میدان۔ کتنی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ابھی وہ ان کے شاید نکاح ہوئے ہوں یا نکاح نہ ہوئے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، شہادت پا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں تو سکون سے ہیں۔ اے اللہ آج کی اس برکت والی مجلس کے برکت سے وہاں جن کا خاتمہ فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے زندگیوں میں بھی سکون عطا فرما۔ بہت سارے بچے بھی شہادت پا رہے ہیں، بیمار بھی شہادت پا رہے ہیں۔ اللہ ہاسپٹل میں جو جن کے جسموں پہ زخم لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہادت پا رہے ہیں۔ اللہ پتہ نہیں کہ ہمارا وقت کب آئے گا، بس تیرے بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ یہ گزارش رکھنا چاہیں گے کہ جب ہمارا بھی آخری وقت آئے تو ہم بھی سجدے میں رہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہوں، اور فرشتے اجل آ کر ہم سے کہیں کہ آپ کا وقت ہو چلا ہے، چلیے اب یہاں سے۔ تو اے اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہوئے اور تیرا کلمہ، اللہ جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں اے اللہ ان نکاحوں کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔
ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما. جن احباب نے بھی اپنا مال لگا کر ہمارے ان بھائیوں کی نکاح کرنے میں ساتھ دیا ہے, اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جذبے کے ساتھ آئی ہیں, اللہ پورے جذبے کے ساتھ, جب تک کہ ایک ایک بچی جو سسکتی ہے, بلکتی ہے, اس کا گھر آباد نہ کر دیں, اس وقت ہم کو سکون سے بیٹھنا نصیب نہ ہو, ہم خوب کام کریں, اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.